पणजे महापालिकेचे आयुक्त म्हणून बरोच काळ काम पळोवपी संजीत रॉड्रिग्स हे आता IAS अधिकारी जाल्यात। तरी पूण फकत स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची केस्तामां जाग्यार घालपाक सरकारान तांकां अजूनय बीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दवरल्यात। तांचो पणजेकारा कडेन बरो संबंद आशिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या नांवान जी कितें फकाणां आनी धुमशेणां सुरू आसात ताचेर कोणूच पणजेकार मेकळेपणान उलोवपाक सोदनात। पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरात हाचेर उलोवपाक सोदनात, कित्याक तर तांच्या म्हणण्या प्रमाण ही जबाबदारी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेड ह्या कंपनीची, जाचे मुखेली हे चीफ सेक्रेटरी आसात। पुनीत गोयल हे आदले चीफ सेक्रेटरी बाबडे आपलो बंगलो विकत घेवपाक बिजी उरले। आताचे चीफ सेक्रेटरी स्मार्ट सिटीचेर अजून मेरेन उलयल्ले पळोवंक मेळोंक ना। पणजे सद्याक कोणाचोच पायपोस कोणाक ना। रस्ते खणून घातल्यात, पूण पर्यायी मार्ग लोकांनी आपणेच सोदून काडचो। ट्रॅफिक पुलिसांक फक्त तालाव मारपाक दवरल्यात। एकी कडेन रस्ते खणून उडयल्यात आनी दुसरे कडेन नो एंट्रीन गेल्यार पुलीस तालाव दिवपाक हाजीर। बुदवन पणजेकारांची ही परिस्थिती जाल्यार मागीर बाकीच्यांचे कितें म्हणपाचें? आयज घेतिल्ल्या प्रेस कॉन्फरन्सींत CEO संजीत रॉड्रिग्स हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्मार्ट सिटीच्या 35 प्रकल्पांतले 26 प्रकल्प पुराय जाल्यात। उरिल्ले 9 प्रकल्प आनी मुखेल रस्ते 31 मार्च मेरेन पुराय जातले। बाकीच्या कामां खातीर 30 जूनाची मोख दवरल्या। जूनांत पावस सुरू जातलो, ते वेळार लँडस्केपिंग, पेवमेंट, रंगकाम अशी कामां जातली काय कितें? बाकिया आनी MVR ह्या कंपन्या कडेनूच चडशी कंत्राटां आसात। आमकां फकत कितले पयशे मोडल्यात ताचो आंकडो कळटा। स्मार्ट सिटीची कातर नेमकी कोणाच्या बोल्सांत वयता हाचो सोद घेवचो पडटलो। हो विशय जरी शार विकास खात्या कडेन संबंधित आसा, पूण हाचो कंट्रोल CMूच करता अशें दिसता। बाबूश बेजार दिसता हाचो अर्थ तांकां काय पडूंक वचोंक ना। मागीर स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट गॉडफादर कोण? चलात तर सोदया। गांवकारी खातीर हांव किशोर नायक गांवकार।